Belen! Belen! Ayun na, pagbili na ng yelo. Ang dami na yelo. Belen! Belen! Hi. Ano? Meron na. May yelo na. Lagi na lang kung di nakakabili ng yelo. Pag pinali na natin, pang part 100, bibili na. Pag part 100 na tayo, bibili mo na ako ha. Meron ka ng yelong iaabot sa akin ha, Jaylen. Ha? Pag naka 100 video na tayo tungkol sa yelo, iaabot mo na sa akin yelo ha. Say opo. Opo. Ha? Saan ba nakalagay yung yelo mo? Ang cute. Daddy. Isa pa. Hit? Peekaboo. Peekaboo. Ah. Abu. 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 Bye-bye na. Say bye-bye. Pogi mo naman. Lalo ka naging pogi dyan, oh. Ayu. Pogi. Peekaboo. 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 Dahan-dahan. Dahan-dahan. Ayun. Uli. Bye-bye na. Say bye-bye. Say bye-bye. Walang yelong. Tama na. Walang yelong naganap. Walang bilihan ng yelong naganap. Oh, kiss na, kiss. Ganun. Saan na? Kiss. Kiss. Oh, kiss. Abu. Peekaboo. Abu. Abo. Abu. Abu. Saan ba galing yung bata na yan, oh? Bakit may bata sa bintana na yan? Dati naman wala kaming ganyang bata. Dito eh, oh. Oh. Saan ba galing itong Jaylen na to, oh? Say bye-bye na talaga. Bye-bye na. Bye-bye. See. Bye-bye. See. Ha? Ano yung tinuturo mo? Wala naman, oh. Ha? Alain. Alain. Rachel, bye-bye na. Bye-bye na talaga. Totoo na. Totoo. Bye-bye, bye-bye. Bye. Bye-bye.